Hello, everyone. Hermanos, ¿cómo están? Today I will read a passage from Matthew chapter 8, verse 5. Hoy compartiré el versículo 5 de Mateo capítulo 8. And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion beseeching him, Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole and saying, Lord, my servant lieth at home sick of the palsy and grievously y tormented. diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesus saith unto him, I will come and heal him. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof, but speak the word only, and my servant shall be healed. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. For I am a man under authority, having soldiers under me, and I say to this man, Go, and he goeth, and to another, Come, and he cometh, and to my servant, Do this, and he doeth it. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. When Jesus heard it, he marveled and said to them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta And I fe. say unto you that many shall come from the east and the west, and shall sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of Y os heaven. digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. And Jesus said unto the centurion, Go thy way, and as thou hast believed, so it be unto thee. And his servant was healed in that selfsame hour. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Today's passage was about Jesus healing the centurion's servant who was sick of the Hoy palsy. vimos la historia en la que Jesús sana al siervo del centurión que estaba paralítico. As you know, at that time, Israel was under the rule of Rome. Como saben, en ese tiempo era la época del dominio romano. The centurion was, of course, a Roman. Este centurión, por supuesto, era But romano. when his servant was suffering from the palsy, he came to Jesus. Pero ese hombre, al ver a sufrir a su siervo de parálisis, vino delante de Jesus Jesús. said he would go and heal him. Jesús le dijo que iría a sanarlo. But what did the centurion say? Entonces el centurión respondió diciendo, Lord, there is no need for you to do that. Señor, no es necesario que You vaya, only need to speak the word. solo diga la palabra. What the centurion meant Y el was, centurión explicó, I also have men under me, yo también tengo soldados bajo mi autoridad, and I also have people above y me. también hay superiores sobre mí. So when I have to do something, Cuando tengo algo que I hacer, say to my servant, Do this, and he does it. si le digo a uno, ven y haz esto, lo If I say hace. do that, he obeys. Si le digo a otro que haga algo, lo And if my obedece. superior says come, I come. Y yo mismo, si mi superior me llama, And voy. if he says go, I go. Y si me dice que vaya, voy. But Jesus, you are the King of kings and the Lord of lords. Pero usted, Jesús, es el Rey de Reyes, Señor de Señores. You came as the King of Israel. Usted vino como el Rey de Not only Israel. that, you're the King who rules the whole universe. Además, es el Rey que gobierna todo el universo. You wouldn't need to come all the way yourself to heal him. ¿Acaso necesita venir personalmente para sanar? A king, all he needs to do is give a Un command. rey solo da la He orden. does not personally go to each person and say, do this, do that. No va personalmente a cada persona para hacer las cosas. This centurion was not just any centurion. Este centurión no era cualquiera. He knew that Jesus was the King of kings. Él sabía que Jesús era el Rey de Reyes. Even I, a mere centurion, command and people obey. Si yo, siendo solo un centurión, doy órdenes y me obedecen, But you are the King of kings and the Lord of lords. cuando más usted es Rey de Reyes y Señor de Señores, Why would you need to go and come to no heal? necesita ir y venir para sanar. Just speak one word. Solo una palabra es. That's right. Jesus is the King of kings and the Lord of lords. Así es, Jesús es Rey de Reyes y Señor de When Jesus Señores. spoke one word, Cuando Jesús dice una the palabra, servant was completely healed. el siervo fue completamente sanado. We believe in Jesus. Ahora nosotros creemos en Who Jesús. is Jesus? ¿Quién es Jesús? He created the universe. Es el que creó el universo. There is nothing he cannot do. Para él nada es imposible. He is the Almighty God who can do all things. Es el Dios poderoso que puede hacer todo. When he was in this world, Cuando estuvo en este was mundo, the storm a problem to him? tuvo problemas con la Was it a tormenta. problem that they could not catch fish? Hubo problema cuando no pescaba nada. Was it a problem they could not feed Hubo 5,000? problema al alimentar a los 5,000.
Was there any problem when he healed the ¿Hubo paralytic? problema al sanar al Was the paralítico? woman taken in the act of adultery a problem to ¿Hubo him? problema cuando la mujer adúltera estaba por morir? Not a problem at No hubo all. ningún problema. While Jesus worked, Mientras Jesús he actuaba, took care of all of those things. todo se cumplía tal cual Él lo So when I decía. think on these things, Al pensar en esto, Jesus is truly the Almighty and Holy Son of God. verdaderamente Él es el Hijo de Dios Todopoderoso y Santo. He is truly the living God. Él es el Dios vivo. But now we misunderstand this Jesus. Pero nosotros entendemos mal a Jesús. We do not understand him properly. No comprendemos bien quién es So Él. even when Jesus is with us, Jesús está dentro de nosotros. when we face various problems, Pero cuando enfrentamos problemas, the centurion thought, he is God. el centurión pensó, Él es Dios, He only needs to speak. solo tiene que hablar. Jesus, speak one word. Señor, solo diga la palabra Then he will be y healed. será sano. Jesus said, be healed. Jesús dijo, sé sano. And it was done. Y así fue. If you have received the forgiveness of sins and have become born again, Hermanos, si hemos recibido el perdón de pecados y hemos nacido de nuevo, Jesus Christ is inside of you. el que está dentro de ustedes es Jesucristo. The Jesus in you is not weak or lacking. El Jesús que está en ustedes no es débil ni He insuficiente. created the universe. Él creó el universo. He is the Almighty God, Es el Dios a Todopoderoso. God for whom nothing is impossible. No hay nada imposible para Él. Dear beloved, what problem do you have today? Amados, ¿qué problema tienen hoy? What difficulty are you ¿Qué facing? dificultad enfrentan? Let us think about it. Pensemos en esto. Is Jesus in me? ¿Está Jesús dentro de mí? Have my sins been forgiven? ¿Han sido perdonados mis pecados? Find your answer by looking at the Bible. Hermanos, obtengan la respuesta mirando la Biblia acerca de To know ustedes whether your mismos sins are forgiven, para saber si mis pecados han sido perdonados o no. do not say, I feel good, so my sins must No be es que porque forgiven. me sienta bien, entonces ya fueron I'm in pain, so my perdonados. sins must not be forgiven. Ni porque me sienta mal, entonces no fueron perdonados. Thinking like that is terribly Eso es wrong. completamente equivocado. No matter how it appears to you Hermanos, no importa cómo lo vea or yo, how you feel, ni cómo lo sienta. if it is written that Jesus has forgiven your sins are Si forgiven. está escrito que Jesús perdonó mis pecados, entonces ya están perdonados. Secondly, since Jesus is in you, Entonces, segundo, ese Jesús está dentro de mí. can he solve your problems or not? ¿Puede o no puede resolver mis That's a very problemas? important Esa question. es una cuestión muy importante. One day, it was in 1968. Un día en el año 1968, It was a long time ago. es una historia de hace mucho I tiempo. went to a children's revival. Fui a una reunión de niños. We finished the children's revival in the Gyeonggi province. Terminamos una reunión de niños en Gyeonggi-do. The next morning, we were to hold another meeting about 4 kilometers away at another church. A la mañana siguiente teníamos programado un seminario bíblico en una iglesia a unos 4 kilómetros de allí. And that night, after the conference in Namsan, we had some refreshments and some fellowship and an event, and it got kind of late. Después de terminar la reunión en esa zona, nos ofrecieron un refrigerio y una ceremonia de premiación y se hizo muy tarde. And it was around midnight. Ya eran alrededor de las 12 de la noche We were about to go to sleep. y nos íbamos a acostar. But when we thought about it, Pero al pensarlo bien, the next morning we had to go to the other church to hold a meeting. teníamos que ir a esa iglesia a la mañana siguiente para el seminario. And for us to have the meeting the next morning, there was many things to prepare beforehand. Y había muchas cosas que preparar con anticipación, como pegar antes de ese seminario. So we decided, okay, let's not sleep, let's go tonight. Entonces decidimos, mejor vayamos esta So we noche. decided to leave in the middle of the night. Así que salimos después de la medianoche. It was the rainy seasons and it was raining a lot. Era temporada de lluvias, estaba lloviendo The mucho. roads were wet Los caminos estaban and mojados we began walking, carrying all of our luggage. y comenzamos a caminar cargando nuestras cosas. We didn't know the way, so there was a young man guiding us. Como no conocíamos el camino, había un joven que nos guiaba, pero él solo le recordaba de haber ido hace unos 4 But años. he would go the wrong way, we would have to turn around. Y varias veces nos equivocamos de camino. And then I said, okay, let's just stop for a moment. Entonces dije, detengámonos un momento. Let's pray before we continue. Oremos antes de seguir. So we prayed to God.
Así que oramos delante de Dios. holding our luggage in our hands on the roadside, Allí, al lado del camino, con nuestras cosas en las manos, and the ground was all el suelo wet. estaba mojado por la lluvia. We stood in a circle and Nos prayed. paramos en círculo y We oramos. prayed, God, we keep losing our way. We are struggling. Please help us find the right Oramos, path. Dios, ayúdanos a encontrar el camino correcto. That was how we prayed. Y comenzamos a orar así. But a thought came to me while I prayed. Mientras oraba, me vino un pensamiento. The young man could guide us to the village, El joven puede guiarnos hasta el pueblo, but he does not know in the middle of the night how to get to the house of the minister. pero teníamos que encontrar la casa del evangelista para He dormir. does not know how to get to the minister's house. Y no sabíamos dónde estaba su If we casa. arrive in the middle of the night, it'll be 2 or 3 in the morning. Además, llegaríamos alrededor de las 2 o 3 de la madrugada. We can't knock on the doors. Y no podíamos ir tocando puerta por puerta a esa hora. So while I was praying, I thought, Mientras oraba, pensé, God, if you're truly God, si Dios es Dios, you can send someone out to meet us. Él puede hacer que alguien venga a recibirnos de I had the madrugada. heart that I should pray that. Sentí que debía orar así. So I prayed to God. Entonces oré a Dios. God, we're entering that village. Dios, vamos hacia ese And we pueblo. don't even know the way. No conocemos bien el camino. We hope that somebody will come out from the village to receive Y us. sería bueno que alguien de la iglesia venga a recibirnos. God, you know that you're almighty. Como nada es imposible para Dios, I believe that you will do that for us, God. creo que Él puede hacerlo. That heart, as I prayed, arose inside of me. Ese deseo surgió en mi corazón mientras oraba. Everyone, can God do that or not? Hermanos, ¿Dios puede hacer eso o no? Yes, He can. Sí se puede. If God can surely do it, Si Dios verdaderamente puede hacerlo, I had the heart that somebody would surely come. pensé que alguien vendría a recibirnos. So I prayed that in the name of Jesus. Así que oré en el nombre de Jesús. Everybody else was quiet. Los demás se quedaron en silencio. They seemed to be thinking, let's see if this really happens. Parecía que todos pensaban, veamos si de verdad viene We alguien o don't no. need to say anything. Sin decirlo en voz alta. That's what it felt like. Pero eso era lo que pensaban. Then we entered the village Entonces entramos al pueblo, and we found our way. llegamos bien al pueblo, And even though it wasn't raining at that time, it would rain and stop, but it was very dark with clouds, aunque ya no llovía, el cielo estaba nublado almost pitch black. y estaba muy We oscuro. were carrying our bags. Era una oscuridad We total. were walking in with our Íbamos bags, cargando nuestras and bolsas many of us entered into the village. y varias personas entramos al pueblo. And at the entrance of the village, there's a big pavilion, En la entrada había un gran and there's árbol a pavilion underneath it. con una plataforma debajo And there were 3 young men on the platform just y hanging 3 out. jóvenes estaban sentados allí. And when we were walking in there with our bags, Cuando entramos con nuestras the cosas, young men came down from the los pavilion jóvenes bajaron and they were looking at us to see who we were, staring at us. y nos miraban preguntando de dónde And the man veníamos. guiding us was in front of us, said, "Oh, hello, how are you? Long time no El see. guía que iba adelante dijo, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo Oh, what are you están? doing here in the middle of the night? Ellos respondieron, ¿qué hacen aquí hasta We ahora? brought the Sunday school teachers. Trajimos a los maestros de la escuela dominical. They were the youth from the church where we were having the meeting." Ellos eran los jóvenes de la iglesia donde íbamos a hacer la reunión. Just as God had promised, He had sent them to receive us. Dios, tal cual como había prometido, nos envió personas para They recibirnos. carried all our bags Ellos cargaron todas nuestras and maletas guided us to the minister's y nos house. llevaron a la casa del evangelista. But after walking for a while, I became Pero mientras curious. íbamos caminando me dio curiosidad. It was about 3 Ya era a.m. casi las 3 de la They madrugada weren't sleeping. y sin dormir. I was curious what they Me were doing pregunté there. qué estaban haciendo allí a esa So hora. I asked one of the young men, Entonces le pregunté a uno de los jóvenes, "It's almost 3 in the morning. ya son casi las 3, What were you doing out here so ¿qué estaban late?" haciendo allí en medio de la And the noche? young man answered me, Entonces ese joven hermano me contó lo "There is this siguiente. very elderly man in our church. He's very old. En nuestra iglesia hay un anciano muy mayor. Last night, he became very ill, and it appeared that he would soon Ayer por la pass noche se away. puso tan mal que parecía que iba a So morir. our church members, it looked like he was going to pass Como away. los hermanos pensaban que de verdad iba a fallecer esa So our noche, church members gathered at his house and waited to see his final moment to send him away. se reunieron en su habitación para acompañarlo en sus últimos momentos. We thought he would pass away within an hour, Parecía que iba a morir en menos de una hora, but he did not pass away. pero no murió.
Even after 2 a.m., he had not passed. Pasaron las 2 de la madrugada y todavía no fallecía. It was so stuffy inside, Entonces, como estaban muy and it was agobiados so hot, we came outside to get some y fresh air. además hacía calor, salieron a tomar un poco de aire. We got outside to get some fresh air, and that's when you showed Y up. justo cuando salieron a tomar aire, nosotros Then I llegamos. realized God had truly heard our prayers and sent them to us. Entonces pensé, Dios realmente escuchó nuestra oración y los And I was envió. very Y thankful. estuvo muy agradecido. But another thought came to my mind. Pero enseguida vino otro pensamiento a mi But if corazón. during our Si meeting, en medio de nuestra reunión if the elderly man passes away, el anciano falleciera, what's going to happen? ¿qué Our pasaría? revival is happening at a small church in the countryside, and the whole church is going to be mourning, and it's not going to be Era good. un seminario en una pequeña iglesia rural y si él moría, toda la iglesia entraría en un ambiente de And so no matter duelo. how much I think about it, if he passes away, the whole church is going to be caring about that. Si eso ocurría durante el seminario, el corazón de toda la iglesia se iría hacia ese asunto y nuestra reunión no saldría bien. So I was having the revival for 4 days. Yo iba a hacer el seminario bíblico durante I 4 said, Father días. God, Así que oré, Padre Dios, please do not have him pass away during the 4 days. por favor no permitas que ese anciano muera durante estos 4 días del I prayed that seminario. earnestly to God, Y oré con mucha insistencia a Dios. and we held our revival. Y tuvimos la reunión. It was the Children's Vacation Bible School, Era una escuela bíblica para and niños. the revival was so much fun, joyous, and full of Y grace. la reunión fue muy hermosa, muy alegre y llena And de for 4 gracia. days, the elderly man did not pass away. Pasaron los 4 días y el anciano no He falleció. did not pass away even when we had left. Incluso cuando He had not passed. regresamos después de la reunión, él And it's todavía no already había almost 50 fallecido. years ago. Ya casi han pasado 50 años. I still haven't heard that he Y passed, después de eso, nunca escuché noticias de que hubiera but I fallecido. don't think he's alive right now. No creo que siga vivo hasta hoy. But God had heard our prayers. Pero Dios escucha nuestra oración. The reason he hears our prayers Y el hecho de que escuche nuestra is not oración because we were good or honest or because we did no es well. porque seamos buenos, sinceros o hagamos todo bien. God hears our prayers. Cuando Dios verdaderamente escucha nuestra He oración, does not look at us, but he helps us because of Jesus Christ. He no protects nos mira a us. nosotros, sino que por medio de Jesucristo nos guarda y And nos just ayuda. because Jesus Christ, he delivered us from sin and he blesses us. Así como Jesucristo nos libró del pecado y nos bendijo, God helps us by looking at the blood of Jesus. Dios nos ayuda mirando la sangre de Jesús. Everyone, when you come in front of God and when you pray, Hermanos, cuando venimos delante de Dios a orar, people think, oh, I've done bad things. I committed sins. I lied. I committed theft. God's not going to hear muchas me. personas piensan, he pecado, he mentido, he hecho cosas malas, así que Dios no me escuchará. I didn't read the Bible. I didn't pray. ¿Acaso he leído mucho la Biblia? ¿He orado mucho? I flood so much to the flesh. God's not going to love me. Soy muy carnal, he vivido de una manera muy carnal, así que Dios no me va a God's amar. not going to help me. Dios no me va a ayudar. There are many people who have that kind of a heart. Hay muchas personas que tienen ese tipo de But corazón, actually, that is not true. pero en realidad no es así. God does not work based on our own goodness or our sincerity. Dios no obra mirando si somos buenos o sinceros, He works in us by seeing the blood of Jesus sino que Christ. obra en nosotros mirando la sangre de Jesucristo. Because God sees the precious blood of Dios, al Jesus mirar la sangre preciosa de and Jesucristo, works inside of us. obra dentro de Even nosotros. though we appear weak and lacking. A nuestros ojos somos débiles e insuficientes. In the Old Testament, when Israel came out of Egypt, there was the En el Antiguo Passover. Testamento, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, On la that Pascua. night, the angel went through the Egypt with a sword to all the homes. En la noche de la Pascua, el ángel iba con espada por todas las casas And de whether it Egipto. was the house of an Egyptian or a house of an Israelite, regardless, he killed the firstborn. Y no importaba si la casa era de Egipto o de israelitas, el So primogénito the era muerto. angel would enter in and he would kill. Pero entre las casas donde entraba el ángel para But the matar, house that he does not kill ¿cuáles eran las casas donde no había muerte? is the house with the lamb's blood on the doorposts. Those were passed over. No entraba en las casas que tenían sangre de cordero en los postes y en el It dintel. is not because they were good in the eyes of the El ángel angel. no dejaba de entrar porque esa persona fuera It is buena, not because they were evil or dirty. ni entraba para matar porque fuera mala o sucia, But it was all about, is there blood there or not? That's what decided it. sino que todo se decidía por una sola cosa, si había sangre o No no. matter how good they were, if there is no blood, the firstborn was put to death. Por muy buena que fuera la persona, si no habría sangre, el primogénito moriría. No matter how evil, if there was blood, the angel did not enter that house. Por muy débil que fuera la persona, si había sangre, el ángel no entraba. When the angel saw the blood, it passed Al ver over. la sangre, el ángel pasaba de Because largo. it passed over, Y porque el ángel pasaba de largo, God shows us grace and helps us.
Dios nos muestra gracia y nos On ayuda. that night, what decides whether the firstborn lived or died? Aquella noche que el primogénito viviera o On muriera how good you were, how evil you were, what your behavior, it has nothing to do with no it. tenía nada que ver con qué tan limpio o tan bueno hubiera It only vivido. depended on, is there blood on the Dependía de doorpost? si la sangre estaba o no en los postes de la I prayed to puerta. God and received many answers. Yo he recibido de Dios muchas respuestas a mi Every day I oración. pray before God and I go out to God. Cada día oro delante de Dios y me acerco a But one Él. thing I know for sure Lo que is, quiero decir con claridad es it is esto. not because I am clean or because I did good. That's not why God hears me and works in me. No es que yo no pequé o porque sea bueno o porque sea limpio que Dios responde mis But oraciones. because the blood of Jesus Christ has cleansed my sins, that's why I'm able to come before God and pray. And He Es works in porque me. la sangre de Jesús limpió completamente mis pecados que Dios escucha mi oración y obra en mí. Therefore, everyone, the condition for God to work inside of us is only the blood of Jesus, nothing else. Hermanos, la condición para que Dios obre en nosotros nunca debe ser otra cosa fuera de la sangre de Jesús. The blood that Jesus shed on the cross La sangre que Jesús derramó en la cruz has cleansed us from all nos sins, limpia de todo pecado. and It has made us whiter than the snow. Y como nos lavó más blancos que la nieve, He made us so clean so we don't have to do anything at all. That's how nos dejó clean He made limpios de tal us. manera que ya no necesitamos hacer otra cosa para No matter limpiarnos. how we see ourselves, Nosotros, sin importar cómo nos veamos a nosotros we mismos, must look to the blood of the cross. debemos mirar la sangre de la cruz. That the blood of the cross, that's where our sins were taken care En la of. sangre de la cruz, allí fueron resueltos mis That's why God pecados. is able to hear our Por eso prayers. Dios puede escuchar mi oración. He can dwell in you, Dios puede habitar and en God mí. can help you. Dios puede ayudarme. Even after receiving salvation for a long La verdad, time, aún después de recibir la salvación durante mucho I tiempo, was tied down to myself very much. estuve muy atado a mí mismo. I'm so lacking. Soy insuficiente. I'm so weak. Soy débil. So I thought God would not work in me. Por eso pensaba que Dios no iba a obrar en mí. When I heard other people's testimonies, Cuando escuchaba el testimonio de otras it sounded personas, so amazing. me parecía algo muy How asombroso. can God work like that? ¿Cómo puede Dios How obrar can God así? bless them like that? ¿Cómo puede Dios bendecirlos de esa I manera? always thought like Yo that. siempre pensaba así, But one day I realized, pero un día llegué a entenderlo. even though I appeared weak and Aunque lacking, yo parezco insuficiente y débil, God said that I am righteous. Dios dice que yo soy justo. God said that I am holy. Dios dice que yo soy santo. And God said that I am perfect. Y Dios dice que soy I perfecto. realized God had already accomplished everything necessary to work within me. Y pude darme cuenta que Dios ya había hecho todo perfectamente para obrar. That's why everyone, Jesus, Por eso, hermanos, Jesús He made us perfect to be able to stand before God nos hizo perfectos para presentarnos delante de Dios sin ningún impedimento. and has made us the same as Jesus Christ. Y también nos hizo iguales a Jesús. He gave us the name Jesus to us. Por eso Él nos dio el nombre de Jesús. You are the same as me. Tú eres igual que yo. You have the same position and power as me. Tienes la misma posición y el mismo poder que yo. If you have faith, I will Si work. tienes fe, yo Do not obraré. live in your name, live through No my vivas en name. tu propio nombre, vive en mi nombre. I have made you the same as me. Yo te hice siempre igual a mí. Let people know Jesus through you. Quiero que al verte conozcan a Jesús I will make you known as y Jesus. también que te reconozcan como Jesús. Therefore, Jesus has given his name to us, Por eso Jesús nos dio su nombre. so that we, just like Jesus, Por eso nosotros, igual que Jesús, without any difference, sin ninguna diferencia, made us able to work. podemos obrar. We can preach the gospel, Podemos predicar el Evangelio de heal the Dios, sick, sanar enfermos, cast out demons, echar fuera demonios, have our prayers answered, recibir respuesta a la oración take care of various y problems. resolver distintos And problemas. people with that kind of a heart, Así que las personas que tienen un corazón when they así, live, they see God working amazingly in their al vivir lives. ven de manera asombrosa como Dios Satan trabaja. deceives us inside. Satanás nos engaña dentro del corazón, God will not work in me. diciéndonos, Dios no obra en mí, God's not going to help you. Dios no te va a ayudar, God does not love you. Dios no te va a amar, God will not give you grace. Dios no te va a dar la gracia, Satan puts those thoughts continuously inside of us y sigue metiendo esos pensamientos dentro de nosotros. and make us think that we are weak and lacking and unable. Así nos hace sentir débiles, frágiles y insuficientes. Even after being saved, many brothers live that way. Muchos hermanos aún viviendo y recibiendo salvación viven de esa But manera. then they realize my sins are washed whiter Hasta than que the un día snow. dicen, mis pecados fueron lavados como la nieve. Then God will work in me. Entonces Dios sí va a obrar en mí. There's nothing lacking for God to work in No hay me. absolutamente nada que impida que Dios sobre mí. If you have that heart, everyone, Hermanos, teniendo ese corazón, and people who live by faith, las personas que viven por fe, regardless of how you have lived until now, sin importar qué clase de vida ella vivía hasta God ahora, appears in you ve a Dios manifestarse en and su works with interior His
power in you. y realizar su obra con poder. When I think about this, I'm so thankful. Cuando pienso en eso, tengo mucho As I agradecimiento. preach the gospel until now, La verdad, también yo, mientras he predicado el Evangelio de Dios, sometimes it looked like God was not working. antes sentía que Dios no obraba en mí. It felt as though God would not work for me. Pensaba que Dios no iba a obrar a mi favor. I felt God would not bless me. Pensaba que Dios no me iba a I always bendecir. thought I was lacking and incapable. Siempre pensé que yo era insuficiente y que no But God servía. led me to have no choice but to live by faith. Pero Dios me guió para que no me quedara otra opción que ir And por as I la lived fe. receiving His guidance, Y al vivir guiado por Dios, it was so amazing God appearing es through me. realmente maravilloso ver a Dios manifestarse en mí. People got saved through me. También por medio de mí se levantan personas que reciben la God salvación. would answer my prayers. Dios responde mis oraciones. God revealed His power through me. Dios manifiesta así su poder. Yes, God loves me. Dios me ama. In everything I do, I could see that God was working powerfully within me. Cada vez que hago algo puedo ver que Dios vive en mí y obra con poder. How thankful I am. ¿Cuánto lo agradezco? Loving folks, cast away all of your thoughts Amados hermanos, dejen todos sus and pensamientos. read the Bible. Miren la Biblia. See what the Bible says. Vean lo que dice la Biblia. Jesus came to make us exactly the same as Him. Para hacernos como Jesús. He bore the cross Él llevó la cruz en esta tierra and not only forgave our sins, y no solo perdonó nuestros pecados, He has already made each and every one of you the same as Jesus. sino que ya hizo a cada uno de ustedes igual a Jesús. But we don't know it Pero como no lo saben, and think God's not going to work in me. piensan, Dios no va a obrar en mí, God's not going to help me. Dios no me va a ayudar. Many people listen to such voice of Satan. Hay muchas personas que están escuchando esa voz de Satanás. If you become freed from that and have faith in God, Pero si salen de eso y tienen fe para creer then en through the power Dios, of God's Spirit, por el poder del Espíritu Santo, you will become a worker who will lack nothing in pleasing God. I surely believe that. creo firmemente que llegarán a ser obreros a quienes nada les falte para agradar a I hope Dios. that Jesus will appear and work through all of you. Deseo que en todos ustedes Jesús se manifieste y obre. May Jesus within you become the Lord who takes care of all of your problems. Deseo que Jesús sea dentro de ustedes el Señor poderosamente trabaje y resuelva sus problemas. Thank you. Muchas gracias. Please take care. Que estén bien. Many people go to church, but their hearts are not free from sin. They remain in guilt and condemnation even though they believe in Jesus. Pastor Oksu Park's best-selling books have led millions to understand how Jesus' blood fully washed away their sins once for all. Through Pastor Oksu Park's Tabernacle book, I gained a deep understanding of the meaning and significance of the tabernacle, as well as its furnishings. Not only does Pastor Oksu Park explain about the physical aspects of the tabernacle, he also explains about the spiritual, how the tabernacle ultimately points to the image of Jesus Christ, and also how Jesus Christ would achieve eternal redemption for us in the eternal tabernacle. If you want a deeper revelation of the tabernacle, as well as what Jesus Christ ultimately achieved for us, I highly encourage you to read Pastor Oksu Park's Tabernacle book. Through the eternal promises of God's Word, not emotions, you can finally know you are truly saved. Find Pastor Park's books on Amazon.